नमस्कार मु स्वागत करुच्ची न्यूज रूम को मो सहित अच्छा विजु जनता दल नेता प्रदीप माझी सर सर नमस्कार आम लगातार भाव नमस्कार। देखु आपण नुआपड़े ग्राउंड रे रही विजु जनता दल प्रार्थी स्नेहांगिनी छुरिया प्रचार करते आपण कहते जे एथरक जमीती हेले जो सीट आपण हाथ में 2024 निर्वाचन साधारण निर्वाचन रे लगी नुआपड़ा ये आसन पुणी थे आप निज पाखे रखे बोली आपण गणमाध्यम आसुंच जुक्ति बाढ़ुंट प्रचार सार सरी जाइए एक जानापी चाहिए जे नुआपड़ा ग्राउंड रे आपण विजु जनता दल प्रार्थी जी रही स्नेहांगिनी छुरिया लोक मान भितर केते जोश देखी सर देखो स्नेहांगिनी छुरिया सहित विजु जनता दल शंख चिन्ह प्रति लोकंकर जो आवेग एवं आमे जेते बेले ए अंचल को पहुंचलु 28-29 दिन पूर्वर हमर प्रार्थी जय ढोलकिया अन्य दल को चली जावा परे एवं हमर गुडाए लीडर ए अंचल रो जो माने फ्रंटलाइन लीडर से मान चली जावा परे हम टिक भयभीत थिलु जेतोला आमे ग्राउंड को गलु पंचायत पंचायत बुलिवा स्टार्ट कलु धीरे 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 आम अनुभव कलु जे नेता चली जाई थाई पारंती ग्राम्य स्तर रे पंचायत स्तर रे ब्लॉक स्तर रे किंतु जनसाधारण आम सहित अच्छा भोटर भाई भाई आम सहित अच्छा सेकेंड लाइन थर्ड लाइन फोर्थ लाइन लीडर सब आम सहित अच्छा जो मान स्वार्थ अच्छी से ही दल परिवर्तन कर लगे बहुत किसी करें आम कार्य आरंभ कलु आम देखिलु धीरे 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 जनसमर्थन एपरी भाव में बढ़ला जे वर्तमान आम जीतवा स्थिति को पलि आसी आमे कमना ब्लॉक रे आमे देखिलु आरंभ रु टिके लागुतला कि जे आपण कहले जे वर्तमान आपण जितिला बळी स्थिति को आसीचंदी बोली बिल्कुल शेष 10 दिन आज थारु ठीक 10 दिन आरंभ रु आपण को लागुतला टिके ये टिके भयभीत थिलु जे कोन हबो कोन नै टिके हम किमती मैनेजमेंट करबा किमती का नेता को धरि कि आपण कर्मी को धरि कि हमें का पाक को वोटर्स पाक को सो जो लिंक ता जो ब्रिज ता हमर भांगी जाइतिला से ब्रिज जो जोड़ा ही गला हमें पहुंची लोकों पाखे लोकंर जो भावावेग अच्छी विजु जनता दल कारण ये अंचल जोपरी भाव कम हो 10 वर्ष भितर ये अंचल चित्रपट परिवर्तन एवं लोके ताको भूली ना जे कौन थिला कौन हैला नुआपड़ा जिला किंतु मुख्यमंत्री मोहन माझी गतकाली तो आपण देखिथिबे रोड शो रे रास्ता उपरे खोला जीप रे प्रचार करी कहले जे नवीन बाबू पचारि नांती नुआपड़ावासी को आदिवासी मानकर उन्नति करि नांती से इंग्रेजी भाषा बुझंती आदिवासी मानकर भाषा केमती बुझिबे ये तो गोटे शेष दिन रे गोटे बड़ काउंटर नथिला बोली आपण भावना राजनैतिक दल अन्य दल को आक्षेप करबा साधारण कथा जेते काम करथिले ता विरोध जदि कहबे नाही ता दोष त्रुटि जदि काढिबे नाही तो वोट तांके देबे नाही तो से निश्चय चेष्टा करेंगे दोष त्रुटि काढ़ा आक्षेप करवा माने इल्जाम लगेगा ये सब चले ये सब अति साधारण कथा से कौन सत्यता नहीं 99% कथार से सत्यता नहीं आम कहीं आपण को आज कॉन्फिडेंटली कहूँ जे आम जीतवा स्थिति रे अच्छु कारण से प्रकार आम रेस्पॉन्स पाइलु एवं 1 तारीख परे परे लोकंकर जनसमर्थन एपरी भाव बढ़ला जे 6-7 आड़ को आम पूरा कॉन्फिडेंट हो गलु दैट वी आर विनिंग आमे से स्थिति रो छु वर्तमान कोमना जिबा परे 3 तारीख दिन आपण आउ टिके कॉन्फिडेंट बढ़ी गला कि सर जे ऑब्वियसली जो व्यक्ति विशेष से काम करिसंजी से निजे उपस्थित रही कि लोकों को एड्रेस करंती कारण से 24 वर्ष मुख्यमंत्री एवं लोकों सहित से जोड़ी ही जाइछंती 24 वर्ष भितरे तो एड्रेस कला परे लोकों मध्य आउरी उत्साह बढ़ला से आउरी तत्पर हेले आमे आउरी एक्टिव हेलु लोकों को आहुरी आमे माने तांकर वार्ता पहुंचाइबारे आमे समर्थ होई पारलु तो मल्टीपल फैक्टर काम कला लोकों को निकट रे पहुंचे तो तापरे पर आम स्थिति आहुरी मजबूत हला एवं आमे विशेष कर मु जेहेतु कमना ब्लॉक देखुथिली गोटे जोन मु देखुथिली तो मु तो वेरी कॉन्फिडेंट जे आम कमना रे आमे बहुत भलो करछ किंतु मु बसंत पंडांग सहित थरे फोन कॉल रेकॉर्ड देइथिली मु तांको एक कथा पचारथिली जे कोमना रे आपणकर विजु जनता दल को अधिक भोट मिलथिला पेपर गणमाध्यम मध्ये से कथा आलोचना करथिला नुआपड़ा रे तो बीजेडी जीती थिला किंतु कोमना रे सबुटु अधिक भोट विजु जनता दल को मिलथिला मु तांको पचारथिली बसंत पंडा को जे आपण केते प्रेडिक्शन करूछंती बसंत पंडा कहले जे कोमना रे भी बीजेपी को अधिक भोट मिलिबो एवं विजु जनता दल को ये निर्वाचन रे 25 रु 30 हजार भोट मिलिबो आमे ताकू मध्ये आम शीर्ष स्थान रे से याकू जागा देथिलु जे बसंतकर आकलन बीजेडी को 25 हजार देखो तांकर आर्गुमेंट हला
ଯେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସହିତ ହୁଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ହୁଁ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ଲିଡରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେଇଯାଇଛୁ। ଆଜ୍ଞା ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ମେମ୍ବର, ହୁଁ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ମାନେ, ଜିଲ୍ଲା ହୁଁ ମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ସଭାପତି, ହୁଁ ଯୋଉମାନେ ଆମ ଲିଡିଂ ନଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ ହୁଁ ସେମାନେ ଭେରି କନଫିଡେଣ୍ଟ ଯେ ଆମେ ଏଠି ବହୁତ ଲିଡ୍ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ଯେ ସେମାନେ ପଳେଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭୋଟର ପଳେଇ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି କର୍ମୀ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜ୍ଞା ମୋଷ୍ଟଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଠିକାଦାର ଶ୍ରେଣୀୟ ସରପଞ୍ଚ ମାନେ କାହିଁକି କଲେ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଚମକ ଦିଆଗଲା, ତମେ ଏନଆରଜି ଟଙ୍କା କରୁଛ, ହୁଁ ତମେ ହୁଁ ଆମ ସହିତ ରହିଲେ, ସରକାର ସହିତ ରହିଲେ ତମେ ଏନଆରଜି ଟଙ୍କା ପାଇବ, ସୁବିଧା ହୁଁ ପାଇବ, ସବୁ ପାଇବ, ନେଇଗଲେ। ହୁଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଗଲା ପରେ ଯେହେତୁ ଆମ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଟାକୁ ନେଇଗଲେ, ସମିତି ମାନେ ପଳେଇଲେ। ହୁଁ ସୋ ସେମାନେ ଭେରି କନଫିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଭୋଟର ହୁଁ ଯୋଉମାନେ କି ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଜୁଭାଇ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହିତ 20-25 ବର୍ଷ ହେଲା ଜଡିକି ଅଛନ୍ତି ହୁଁ ଏବଂ କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସେମାନେ ଜଡିକି ନାହାନ୍ତି। ହୁଁ ସେମାନେ ଚାଷୀ, ସେମାନେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ଅଛି, ସେମାନେ କିଛି ପ୍ରତିପତ୍ତି ଲୋକ, ଗାଉଁଟିଆ, ଗାଁର ଝାଙ୍କର, ଏମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରତିପତ୍ତି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥାଏ। ହୁଁ ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ମାନେ ଆତ୍ମାର ସହିତ ଗୋଟେ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ହୃଦୟର ସହିତ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକୁ ସେଠି ରହିଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ହୁଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି। ହୁଁ ସେମାନେ ଯାଇନାହାନ୍ତି କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିଜନ ନଥିଲା ଯେ ତେବେ ଆପଣ କହିବା ଯିବା କଥା ପାଇଁ। କେବଳ ନେତା ପଳେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଭୋଟର ନୂଆପଡାର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ 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 ଏବେ କହିଲେ ବି ଆମେ ଏ ପିଲାଟା ଗଲା କାହିଁକି, ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଥିଲା। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହୁଁ ଭାବରେ। ତାମାନେ ଆପଣ ସେମାନେ କଣ କହିଲେ ଏକଥା ପିଲାଟା ଗଲା କହୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି। ହଁ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ବେଇମାନ ର କଥା ଥିଲା, ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନୂଆପଡାରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ କଥାକୁ ନୂଆପଡାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯୋଉ କର୍ମୀ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ନବୀନ ହୁଁ, ବାବୁଙ୍କ କଥାରେ ଏକମତ? ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକମତ। ହୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଥିଲା ଯେ ପିଲାଟା ଗଲା କାହିଁକି। ଏଠି ବି ସେ 25-30 ହଜାର ଆମ ଦଳରେ ଥିଲେ ଜିତିଥାନ୍ତା, ତା କେହି ହୁଁ ହରେଇ ପାରିନଥାନ୍ତେ। ହୁଁ ବୁଝିଲେ, କାରଣ ଆଜ୍ଞା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବହୁତ ପଛରେ ଥିଲା, ବହୁତ ପଛରେ। ହୁଁ ଆମ ସହିତ କଳା ଟକ୍କର ଦେଇଥାନ୍ତେ କଂଗ୍ରେସ, ହୁଁ ଯେହେତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ଟା ଅଛି ତ ସେମାନେ ବି ଦେଇଥାନ୍ତେ କଳା ଟକ୍କର। ଆଚ୍ଛା ତ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲ ଫାଇଟ ରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଜିତିକି ବହୁତ ଭୋଟ ଜିତିକି ଆସିଥାନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଇଏ ଗଲା କାହିଁକି। ଆମେ ତ ତା ବାପାଙ୍କର ମାନେ ତା ବାପାଙ୍କୁ ଅଶ୍ରୁଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇକି ଭୋଟ ଖଣ୍ଡେ ଆମେ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ହୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର। ହୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏଠି ସର୍ବବଳିଷ୍ଠ ସଂଗଠନ ଏଠି ଅଛି। ହୁଁ ତ ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇକି ସେମାନେ ରହିଗଲେ। ବହୁତ ଲୋକ ଯାହାର କିଛି ରାଜନୀତି ଶାସନ ସହିତ ବେଶୀ ଲେନଦେନ ନାହିଁ ସେମାନେ ସବୁ ରହିଗଲେ। ଅର୍ଥାତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଆପଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ସହିତ ଯୋଉମାନେ ଜଡିତ ସେମାନେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆମକୁ ଆଉଟ ଅଫ ଦ ୱେ ଯାଇକି ହେଲ୍ପ କଲେ। ଆପଣ एकदम कॉन्फिडेंट श्रीयुक्त माझी जे ନୂଆପଡାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପୁଣି ଥରେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଉପନିର୍ବାଚନରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଏରିଆ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲି ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ମଚ୍ କନଫିଡେଣ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଏରିଆରେ ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲି we are getting majority of vote, ସେଟା କେହି ଆମକୁ କେହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିପାରିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାଝୀ, ଆମେ ଆଶା ଓକେ, କରିବା ଯେ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ, ସେଠୁ ଜଣା ପଡିବ ଯେ ଇଏ ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ କାହାର ହଉଛି।